দিল্লি মানে হলো দিল। দিল্লি জয় নিঃসন্দেহে দেশের মানুষের দিল জিতে নেওয়ার ফসল। এই জয় দল এবং দেশের মানুষের সামনে একটা বাড়তি উচ্ছ্বাস বয়ে আনবে। প্রতিক্রিয়ায় সোজা সাপটা জানিয়ে দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আজ ছিল রামলীলা ময়দানে দিল্লির বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও। দিল্লির কুর্সি দখল ও তার পরবর্তী সময়ে আজই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রেখা গুপ্তার শপথ নিয়ে অন্যান্যদের মতোই নিজের উচ্ছ্বাস গোপন রাখেননি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী কি জানালেন শুনব। 27 साल के बाद दिल्ली मतलब दिल, पहले दिल से दिल्ली बना, हम लोग सब जानते हैं। और पूरा देश का दिल यहाँ पर जीत लिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। जिस तरह एक प्रदेश उसके बाद दूसरा प्रदेश, एक एक प्रदेश जिस तरह जीत हासिल कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने काम किया है, काम के आधार पर गरीब के लिए, युवक के लिए, यूथ के लिए, महिला के लिए, कृषक के लिए जिस तरह काम किए हैं, डेवलपमेंट के बिना और कुछ नहीं सोचते हैं। और देश का सुरक्षा के लिए भी उन्होंने जिस तरह काम किया है, मैं समझता हूं दिल्ली जीत हासिल होने के कारण हम लोगों को बहुत ही बल मिलेगा और आने वाले दिन दिल्ली जरूर प्रोग्रेस होगा। और मैं जो अभी चीफ मिनिस्टर बनी है रेखा जी को, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका पूरा जो शपथ ली है पूरा कैबिनेट मिनिस्टर्स को। और मैं समझता हूं हमारा देश का प्रधानमंत्री जिस तरह सोचते हैं वो भी उस तरह सोच के दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। ফাস্ট ফুড তো ফাস্ট লাইফের একটা পার্ট, সো প্রবলেম তো হবেই, বাট আমার সলিউশন তারা 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 5 দশক ধরে গ্যাস অম্বল ও পেটের সমস্যার একমাত্র সমাধান গ্যাস নল।